प्रत्येक नारी एवं पुरुष माने मन देकी शुणु आसतु आज सुंदर सुंदर घरोई उपचार गुड़िक जाना जहाँकि आपंकर भविष्य निश्चय भाव कम आसो जदि मुहर कला दाग होता है तेज बेसन गोलाप जल सहित काकुड़ी रस मिसाई लगेवा द्वारा कला दाग शीघ्र कम होता है। सेवर चोपा बाहर करी से लुण छिंचिकी सकाळु खातु पूर्वर हेउथुबा मुंड बिंधा दूर होता है। जदि खाईसारिबा परे पेट भारी भारी लगुथाए तेबे पुदीना पत्र को पानी रे फुटांतु परे एही पानी को ठंडा करी सेतिरे टिके कला लुण पकई सेवन कले पेटर भारीपण दूर होइथाए। सिझा आलू रे थिबा विटामिन सी पोटासियम विटामिन B6 एवं अन्य खनिज शरीरर अन्य अंशर फुलापण को दूर करिथाए। छोट खंडे बीट रस बाहर करी घिया सह मिसेकी गोटे डब्बारे रखी एहाकु आपण लिप बाम हिसाब रे व्यवहार करि परिबे। एहा ओठ को बहुत नरम मध्ये रखिथाए। प्रकृत रे गोटे थर क्षीर फुटाई सारिबा परे एहाकु उषुम करी पियंतु। प्रथमे ध्यान रखंतु गैस रे क्षीर बसिला बेले जेपरि घांटीबाकु न भूलंती। जदि एपर्यंत भिडियोटी आपण मानकु भल लागुची किसी शिखिबाकु भी मिलूची तेबे निहाती वीडियो गोटे छुटिया लाइक कर दियंतु। कमेंट रे आपण माने समस्त जय जगन्नाथ पर लिखि दियंतु। जदि शरीरर कौनसी स्थान कुंडेई होइथाए तेबे पियाजर रस मालिश करंतु जल्दी जल्दी आराम मिलिथाए। सठिक निद न हेबा जोगु जंक फूड खाइबाकू अधिक मन होता है जहा द्वारा रोग आरंभ हो जाए। शरीर रे जंक फूड रो अनेक खराब प्रभाव पड़ी थाए जहा द्वारा उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह हेबार आशंका अधिक थाए। शिशु जन्म हेबा परे मां को प्रतिदिन सागु कंचा कदली अमृतभंडा लाउ इत्यादि भोजन करने आवश्यक। यह मार क्षीर वृद्धि करिबारे सहायक होइथाए। प्राय अधिकरु अधिक लोक निज त्वचार रंगरे संतुष्टि नथांती। सेमानक पाई निज त्वचार रंग वृद्धि करबा पाई बेसन सहित अल्प लेंबू रस एवं टमाटो रस मिसाई लगेଇବା द्वारा त्वचार रंग वृद्धि होइथाए। मानसिक उत्तेजना होउथिले आंगुली साहाय्य हातर मणिबंध को चापिले चिंतार मुक्ति मिलता है। कदम्ब गछर पत्रर व्यवहार यकृत को सुस्थ रखे। एहार छेली चर्म रोग पाई एक औषध भाव काम करिथाए। गंगशिउली पत्र को 7टी गोलमरीच सह बाटिकी मिश्री शरबत सहित सकाळे और संध्यारे खाली पेटरे पीले यह भल होइथाए। गंगशिउली पत्र बाटिकी सेतिरे टिके महू मिसाई पीबा द्वारा काश भल होइथाए। एहाको आपण चार मध्य पकाइकी पी परिबे। लेंबू एवं कमला तुलन में पिजुली 4 ରୁ 10 गुणा अधिक विटामिन सी थाए। लिंब पत्र कंच हलदी पानी रे सिझाई छाणी नियंतु। एही पानी को निजे गाधोइबा पानी रे मिसाई स्नान कले झाड़ दुर्गंधर मुक्ति मिले। मधुमेह रोग पाई पिजुली पत्रर काढ़ा एक अकाट्य औषध भाव काम करे। एहार लगातार सेवन शरीर रे इंसुलिन स्तर को न बढ़ाई ग्लूकोज को नियंत्रित करिथाए। मुहरे जदि आपणकर व्रण बाहरुची ताहाले निंब पत्र को मिश्रण करंतु। तापरे आपणक मुहरे एही मिश्रण को धीरे धीरे लगांतु। एही मिश्रण लगेଇବା परे देखिबे आपणक चेहरा रो मृत कोष सब बाहरी जिवो। एहा द्वारा आपणकर व्रण ठीक हो जिवो। रोषेई घर काम सरिला परे गैस सिलिंडर ऊपर ध्यान टिके दियंतु एवं बंद करके रखंतु। रोषेई सरिबा मात्रे ही गैस सिलिंडर ठारू ऑफ कर दियंतु। लिंब पत्र और लिंब गछर छाल को सुखाई संध्या समय से धुआं करने द्वारा मशा घर पलई जाती। प्रतिदिन साइकिल चलेले गोड़ मजबूत होता है एवं निश्वास नेबा समय रे छाती धईसई हेउथबा रोग मध्य कमी जाए। संध्या को भात सेवन कले शरीर चर्बी बहुत जोरे बढ़ी थाए। संध्या परे केबे भी अधिक भात खांतु नाही। संध्या समय हल्का खाद्य चाहिए रुटी मध्य खाई परिबे।
ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଏବଂ ମୋଟାପଣକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇଥାଏ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସିଝାଇକି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ନିଜ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହ ନିଜକୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଚୋପା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୁରିଯାଏ, ଫଳରେ ଭୋକ କମିଯାଏ। ଏହା ଶରୀର ଫ୍ୟାଟ ସେଲକୁ ହ୍ରାସ କରି ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ମନେ ରଖିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠିବା ସମୟରେ 2 ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିକି ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଚିରା ଫଟା ପୋଷକ ପିନ୍ଧିବା ବା ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ବା ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଚାଉଳ ପାଣିରେ କେଶ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶର ଶୁଖିଲାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉକୁଣି ମରିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କେଶ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାର ପାଣିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ ସେହି ପାଣିକୁ, ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିକି ସେଇ ପାଣିକୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପାଳନ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେବେ ବି କଂସା ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଶୟନ କରିବା କୋଠରୀରେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଫଟୋ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ଫଟୋ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଫଳ ସେବନ କରିବାର ସଠିକ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ଆଉ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ବି ଫଳ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଟ୍ ରସରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇକି ରାତିରେ ଓଠରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଠର କଳାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଠ କୋମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୋଲାପୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଭଣ୍ଡା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଳଚିନି ଆଦି ମସଲାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଭିଡିଓକୁ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଯାହା କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।